मुस्तफा ज़िक्र अनवर। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर साजिद रजवी को सब्सक्राइब करें और Facebook पर मोहम्मद साजिद रजवी ऑफिशियल को फॉलो करें। वरे कौनो मका बदरो तो जाके नाम से, इसमें आवाज बढ़ाइए ना। सैवरे कौनो मका बदरो तो जाके नाम से, बदरो तो जाके नाम से। सैवरे कौनो मका बदरो तो जाके नाम से, बदरो तो जाके नाम से। खुल गई जन्नत की खिड़की, खुल गई जन्नत की खिड़की मुस्तफा के नाम से। खुल गई जन्नत की खिड़की मुस्तफा के नाम से। खुल गई जन्नत की खिड़की मुस्तफा के नाम से, मुस्तफा के नाम से। और ये भी मौलाना फरमाए, नजदियों को छोड़िए उनका तो बकना काम है। क्या बात है, माशाअल्लाह। दुश्मनों को छोड़िए उनका तो बकना काम है, उनका तो बकना काम है। नजदियों को छोड़िए उनका तो बकना काम है, उनका तो बकना काम है। आप कीजिए फातिहा गौसो रजा के नाम से। आप कीजिए फातिहा गौसो रजा के नाम से, गौसो रजा के नाम से। माशाअल्लाह। हो गया और भी अच्छा। तीखी ना नजर कोई डाले, तीखी ना नजर कोई डाले, तीखी ना नजर कोई डाले, हम लोग हैं रजा वाले। तीखी ना नजर कोई डाले, हम लोग हैं रजा वाले। दिल से बहुत, दिल से बहुत, दिल से बहुत भोले भाले, दिल से है बहुत भोले भाले, हम लोग हैं रजा वाले, हम लोग हैं रजा वाले। कुछ भी तो नहीं है ताहिर में, सुन लीजिए दौरे हाजिर में। कुछ भी तो नहीं है ताहिर में, सुन लीजिए दौरे हाजिर में। कुछ भी तो नहीं है ताहिर में, सुन लीजिए दौरे हाजिर में। कुछ भी तो नहीं है ताहिर में, सुन लीजिए दौरे हाजिर में। अख्तर है, अख्तर है, अख्तर है, अख्तर है, अख्तर है हमारे रखवाले, हम लोग हैं रजा वाले। अख्तर है हमारे रखवाले, हम लोग हैं रजा वाले। हम अख्तर लोग है, अख्तर है हमारे रखवाले। हम लोग हैं, हम लोग हैं, हम लोग हैं, हम लोग हैं रजा वाले। अख्तर है हमारे रखवाले, हम लोग हैं। बोला ना आवाज से, हम लोग हैं। माशाअल्लाह। तौहीन नबी तुम मत करना, कर गुजरो तो फिर बच के रहना। तौहीन नबी तुम मत करना, कर गुजरो तो फिर बच के रहना। तौहीन नबी तुम मत करना, कर गुजरो तो फिर बच के रहना। तौहीन नबी तुम मत करना,
جائیں گے پڑ جائیں گے پڑ جائیں گے پڑ جائیں گے پڑ جائیں گے جانوں کے لالے ہم لوگ ہیں رضا والے پڑ جائیں گے جانوں کے لالے ہم لوگ ہیں رضا والے دل سے ہیں بہت بھولے بھالے ہم لوگ ہیں رضا والے دل سے ہیں بہت بھولے بھالے ہم لوگ ہیں رضا والے. بہت اچھا لگا آپ حضرات نے جو ان کو نوازا. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ان کے سامنے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. بس جو کچھ ہے آپ حضرات کی دعائیں ہیں، آپ حضرات کی محبتیں ہیں. میں تنہا کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہوں آپ کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کی برکتیں ہیں جو آج میں یہاں ہوں. اللہ آپ حضرات کو سلامت رکھے. آمین کہنا جانتے ہو تو کہہ دیجئے گا. یہی ہم نے سمجھا، یہی ہے پڑھا، یہی ہم نے سمجھا، یہی ہے پڑھا، یہی ہم نے سمجھا، یہی ہے پڑھا. محمد سا کوئی نہیں. کیا اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ اگر اچھا لگ رہا ہے تو بولیے آپ حضرات، بولیے تاکہ لگے کہ ہاں آپ حضرات کو اچھا لگا ہے. یہی ہم نے سمجھا، یہی ہے پڑھا. محمد کوئی نہیں، محمد سا کوئی نہیں. ہے آدم، ہے آدم، ہے آدم کی آنکھوں کا دیکھا ہوا. محمد سا کوئی نہیں، ہے آدم کی آنکھوں کا دیکھا ہوا. محمد سا کوئی نہیں، محمد سا کوئی نہیں. وہ اسرا کی شب کا تھا منظر سہانا. وہ اسرا کی شب کا تھا منظر سہانا. امام رسول کا مصلی پہ آنا. امام رسول کا مصلی پہ آنا. سبھی مقتدی وہ، سبھی مقتدی وہ ہوئے مقتدا. محمد سا کوئی نہیں، محمد سا کوئی نہیں. ہے آدم کی آنکھوں کا دیکھ